नमस्कार आमर एही खास विश्लेषण को स्वागत। आसंतु सीधासळख आलोचना भितरकू जिबा। आज आमे श्रीमद् भागवतर किछि अति चमत्कार श्लोक उपरे कथा हबा। खास करी सेही अंश जेउठी महर्षि नारद निजर गभीर अनुभूति महर्षि व्यासंकु बुझाउछन्ति। एहा केवल किछि साधारण लेखा नुहे बरं एक सुंदर महाजागतिक संगीत, एक अपूर्व दर्शन। वर्तमान आपण भाबुथिबे एही सबुर मूल उद्देश्य कौन? आसंतु एही बड़ समस्या उपरे टिके नजर पकाइबा। आमे किपरि एही सांसारिक चिंता, व्यस्तता आउ कष्टरू उद्धार पाइबा। एहा एमिति एक प्रश्न ना जहा आमे समस्ते निज जीवनरे केबे ना केबे खोजी थाउ। आउ एही विश्लेषणरे आमे सेही प्राचीन किंतु अति दरकारी उत्तर को खोजी बाहर करिबा। भाग 1 महाजागतिक संगीतज्ञ महर्षि नारदंक प्रवेश। साधारणतः ऋषि कहिले आम मनकु कौन आसे? जणे कठोर तपस्वी, ठीक ना? किंतु नारद संपूर्ण अलगा। से हेउछन्थि जणे खुशी मिजाजर महाजागतिक परिव्राजक जिए बुली बुली सारा ब्रह्मांडरे ज्ञान बांटन्ति। मूल ओडिया भागवतर 97 एवं 98 श्लोकरे थिबा वर्णना प्रकृतरे अद्भुत। लेखा अछि, कृष्ण भक्ति भाव भळे मुहि गमई अंतराळे, देवंक मध्ये मुहि थाई नृत्य करोई कृष्ण गाई। माने नारद संपूर्ण भावे भक्तिरे विभोर। से गोटिए जगारे बसी रहु नाहांती, देवता मानक गहणरे नाची नाची प्रभुंकर गुणगान करुछन्ति। तांको भितरे थिबा आनंदर स्तर आपण अनुमान करि पारुथिबे निश्चय। एबे तांको हातरे थिबा सेई दिव्य बीणा कथाटिके चिंता करंतु। एहा कोनोसी साधारण काठर यंत्र बिल्कुल नुहे। एहा स्वयं देवता माने तांकु उपहार देइछन्ति। ग्रंथ अनुजाई एहा सप्तस्वर विभूषणा आउ सुस्वर नाद 3 गुणा। मने एथिरे 7टी स्वर एवं 3टी गुणर एक अद्भुत समाहार अछि। भाबन्तु त जेतेबेले से एहाकु आनंदरे बजाई त्रिलोकरे बुलंती, समग्र ब्रह्मांडरे किभଳି एक सुंदर आध्यात्मिक तरंग खेली जाउथिबो। एबे आसीबा भाग 2 को अज्ञान दूरीकरण स्मरण शक्ति। ठीक एइठु नारद महर्षि व्यासंकु असल उपदेश देबा आरंभ करुछन्ति। से बुझाउछन्ति जे आमर एही चंचल मनकु प्रकृतरे केउठी स्थिर रखिबा दरकार। सेही मूल शिक्षाटी हेउछि प्रकृत आश्रयस्थली खोजिबा। श्लोक 103 बहुत स्पष्ट भावे कहुछि, हरिर अभयचरण अशेष तीर्थंकर स्थान। एहार सीधासळख अर्थ हेउछि भगवान हरिंकर पादपद्म ही एकमात्र सुरक्षित जागा। सबु तीर्थस्थानर सार सेठी अछि। जदि आपण प्रकृत शांति खोजुछन्ति तेबे अन्य कुआडे भटकिबार कौनसी आवश्यकता ही नाही। आउ एठारे जो उदाहरण दिया जाइछि ना, ताहा प्रकृतरे चमत्कार। श्लोक 105 अनुसारे जेमिति सूर्य उइले मिनिटिए भितरे घन अंधकार गायब होई जाए, ठीक सेमिति नारायणको मनरे स्मरण कला क्षणी आम भितरे थिबा अज्ञानर अंधकार सांगे सांगे नष्ट होई जाए। देखंतु एहा कोनोसी धीर प्रक्रिया नुहे। लाइट स्विच ऑन कला भली एहा तत्क्षणात काम करे। आगुकु बढ़िबा। भाग 3 सांसारिक समुद्र पार होइबा मानविक स्थिति। नारद वर्तमान एक कठोर वास्तवता उपरे आलोकपात करुछन्ति। आसंतु बुझिबा एही संसारकु पार करिबा आम पई एते कष्टकर काहेकि होई पड़े। एठारे गोटे बहुत शक्तिशाली शब्द आसुछि, भवसागर। मूल पाठ एहाकु एक विशाल अथल समुद्र सह तुलना करिछि। एहा कौन जानती? एहा हेउछि आमर एही सांसारिक माया, अनावश्यक आकर्षण एवं दुखरे एक नाही नथिबा चक्र। एही कथाटिकु बुझिबा निहाती जरूरी, कारण जे पर्यंत आमे एही विपदर गभीरताकु न बुझिछे से पर्यंत आमे एथिरु बाहरिबार बाट भी खोजिबा नहीं। श्लोक 107 रु 109 को पढ़िले गोटिए निराशार चित्र सामनाकु आसे। लोकमाने एही माया समुद्ररे एते बुड़ी रहिछन्ति जे सेमानकर मन केबे शुद्ध होई पारु नाही। सेमाने खाली विषय बासनारे घांटी हेउछन्ति। तेबे एठी गोटे बड़ प्रश्न उठुछि, जेउमाने एही भव सिंधुर अथळ गर्भरे आखि बुझी बुड़ी रहिछन्ति सेमाने एथिरु बाहरिबे केमिति? उपाय कौन? एहिठारे ही आसुछि आमर चतुर्थ भाग, भक्तिर मार्ग उद्धारर नौका। जम भी व्यस्त हुंतु नाही, कारण समाधान मध्य अछि। एवं नारदंकर सेही समाधानटी एते सरल आउ आनंददायक जे ताहा आपणंकु निश्चय पसंद आसिब। एहा हेउछि आलोचनार सबुठारु श्रेष्ठ अंश।
ଏହି ତୁଳନାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି ଯମ, ନିୟମ ଏବଂ ଯୋଗର ପଥ। ମୂଳଲେଖା ଅନୁସାରେ ଏହା ବହୁତ କଠିନ ଆଉ କଠୋର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଏକ ରାସ୍ତା। ଯଦି ଭିତରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଭକ୍ତିର ନୌକା। ବାସ୍ ଖୁସିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ସୁଖର ନୌକାରେ ବସନ୍ତୁ ଆଉ ଆରାମରେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗ୍ରନ୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ବିନା ଭକ୍ତିରେ ସୁଖର ଟିକିଏ ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କେତେ ସହଜ କଥାଟିଏ! ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ନାରଦଙ୍କର ପୂରା ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ସାରାଂଶ ଲୁଚି ରହିଛି। ଭକ୍ତିଯୋଗର ଏହି ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ସେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାହା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏକଦମ ସିଧାସଳଖ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି କଥା। ଭାଗ 5 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ମହାଜାଗତିକ ଆକାଶ ମଧ୍ୟକୁ। ଉପଦେଶ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତ ମୁନି ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ନାରଦ କିଭଳି ଏକ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସେହି ସଭାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପରେ ନାରଦ କ'ଣ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ବୀଣାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ହରିଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରି ଏତେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଲହରୀରେ ହିଁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏକଦମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକାଲ ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି। ଏହି ବିଦାୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ 120ରେ ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଉପମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବିଜୁଳି ଯେହେ ବଳା ହକେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଘନ କଳା ମେଘ ଭିତରୁ ବିଜୁଳିଟେ ମାରିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚମକି ଉଠେ ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନାରଦ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଝଲକ ପରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କଥା ସେଇଠି ସରୁନି। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନନ୍ତ। ମୂଳଲେଖା କହୁଛି ଯେ ସେ ସେହିଭଳି 3 ଲୋକରେ ନିରନ୍ତର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମିଶନ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ତାଙ୍କ ବୀଣାରୁ ବାହାରୁଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ରକ୍ଷା କବଚ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ଆମର ମହାକବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେ ନଥିଲେ ଏତେ ଗଭୀର ସଂସ୍କୃତ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଏମିତି ସହଜ ଆଉ ମଧୁର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେମିତି ବା ପାଇଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଟେନସନ୍ ଓ ବ୍ୟସ୍ତତାଭରା ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଭବସାଗରରେ ହାବୁଡୁବୁ ହେଉଛେ, ଆମେ କେଉଁ ନୌକାଟି ବାଛିବା ଉଚିତ? ସେହି କଠିନ ରୁକ୍ଷ ନିୟମର ବାଟ, ନା ନାରଦ ଦେଖାଇଥିବା ସେହି ସହଜ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭକ୍ତିର ନୌକା? ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କଥାଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆମ ଆଜିର ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ, ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ସହ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ।